Hello guys, my name is Reza and in this video I'm going to review another lesson from this book, Learn to Speak Farsi in 30 Days. Let's take a look at day 6. در رستوران. رستوران. در رستوران. That means at. That. Let's take a look at a conversation, a dialogue, مکالمه. مکالمه. آماده این. آماده means ready. آماده این. سفارش بدین. سفارش بدین. سفارش بدین to order. آماده این. سفارش بدین. آره. آره means yes. آره. کباب میخورم. کباب. کباب میخورم. سالاد چی؟ سالاد salad. سالاد چی؟ چی means how or how about or what. What about. سالاد چی؟ سالاد فصل لطفاً. فصل season. سالاد فصل لطفاً. نوشیدنی means drink. نوشیدنی چی باشه؟ نوشیدنی چی باشه؟ نوشیدنی چی باشه؟ دوغ لطفاً. دوغ. دوغ is a very popular drink in Iran. دوغ لطفاً. Yogurt drink. Let's take a look at some common phrases. Ye means one. Ye. Ye means برای. برای means for. Ye means a table for دو نفر. دو نفر. Two people. دو نفر. میخوام I want. میخوام. لطفاً please. لطفاً. یه میز برای دو نفر میخوام لطفاً. میزتون. میزتون your table. میزتون هنوز yet. هنوز آماده. آماده means ready. میزتون هنوز آماده نیست. میزتون هنوز آماده نیست. Okay, this is grammar. Very simple grammar. Simple past is very easy in Farsi. He went, we just say رفت. رفت, he went. رفت. رفتن. رفتن means to go. رفتن. But رفت is for he and she. رفت. He or she went. من درس خوندم. درس خوندم means to study. درس خوندم I studied. اونا لباس خریدن. خریدن means to buy. اونا لباس خریدن. اونا لباس خریدن. Let's take a look at another conversation. مکالمه. مکالمه. سلام. سلام means hello. سلام دنیا. سلام دنیا. چطوری؟ دنیا. This one should be دنیا. It's a typo. It's just written شهلا but it is دنیا. سلام دنیا. چطوری؟ خوبم. I'm good. خوبم. I'm fine. تو چطوری؟ تو چطوری؟ بد نیستم. چیکار میخوای بکنیم؟ چیکار میخوای بکنیم؟ What do you want to do? چیکار میخوای بکنیم؟ خیلی گشنمه. I'm very hungry. Or I'm hungry. خیلی گشنمه. میخوام یه چیزی بخورم. یه چیزی something. یه چیزی. خیلی گشنمه. میخوام یه چیزی بخورم. کجا میخوای بری؟ چیزی بخوری. کجا means where. کجا میخوای بری؟ Where you want to go. کجا میخوای بری؟ چیزی بخوری. کجا میخوای بری؟ چیزی بخوری. میخوام برم یه رستوران ایرانی. میخوام برم. میخوام I want. برم یه رستوران ایرانی. میخوام برم یه رستوران ایرانی. Okay, let's take a look at some common phrases. برای سفارش دادن. آماده این. Are you ready to order? برای سفارش دادن. آماده این. Or you could say آماده این سفارش بدین. آماده این سفارش بدین is the same as برای سفارش دادن. آماده این. میتونم سفارشتون رو بگیرم. میتونم سفارشتون رو بگیرم. من ماکارونی میخورم. من ماکارونی. ماکارونی is just pasta.
من ماکارونی میخورم. من چیزبرگر میخورم. We just say cheeseburger in Farsi. cheeseburger. من چیزبرگر میخورم. غذاها. Let's take a look at some popular foods in Iran. قرمه. قرمه. کباب. همبرگر. همبرگر. چیزبرگر. چیزبرگر. سوپ. سالاد. برنج. برنج is very popular in Iran. پیتزا. 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 جوجه کباب. جوجه کباب. بیف استراگانوف. بیف استراگانوف. رشته فرنگی or نودل. We say both of them. You could also say نودل. نودل. رشته فرنگی. رشته فرنگی یا نودل or نودل. گوشت سینه. گوشت سینه. Let's take a look at next page, grammar. Again, you have very simple grammar for imperative verbs. فعل امر. امر means imperative verbs. So, ببرین. ببرین is plural to take. You just say ببرین. Take this or take it. ببرین. What is plural? ببین. To see or ask someone to see. See. ببین. ببین. ببین is singular for one person. Say, plural is ببین. بگین. So, to say, گفتن. When you want someone to say something, you say بگین. بگین, but it is plural. بگو is for one person. بگو. It is not here. Begin is plural. Begin. Say. برو for one person. برو. برو, go. برو. Let's take a look at another conversation here. مکالمه. من خیلی گشنمه. I'm very hungry. I'm starving. وقت شامه. It's time for dinner. وقت شامه. شام, dinner. نظرت چیه؟ نظرت چیه is a popular, is a common phrase to ask someone's opinion. نظرت چیه? What's your opinion? What do you think? نظرت چیه؟ برای شام بریم همبرگر فروشی. همبرگر فروشی. Hamburger. Hamburger فروشی is the place that sell the hamburgers. نظرت چیه برای شام بریم همبرگر فروشی؟ باشه. ولی مهمون من it's my treat. مهمون من my treat. مهمون من نه means no. نه تو هفته قبل means the previous or before. قبل. هفته قبل last week. هفته قبل. نهار رو حساب کردی. نهار رو حساب کردی. حساب کردن means to count, but here just means to treat. نه تو هفته قبل نهار رو حساب کردی. میخوای. Do you want. میخوای. هر کسی پول خودش رو حساب کنه. هر کسی پول خودش رو حساب کنه. باشه. باشه is okay. باشه. This is page 46. If you want to know the page of the book, if you have the book, it's page 46. Let's take a look at the next page. Common phrases again. من کمی سوپ میخورم. کم means a little. من کمی سوپ میخورم. میخورم I eat. I'm eating. این سوپ خوشمزه است. خوشمزه delicious. خوشمزه. پیشغذا. 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 خونگی. خونگی. غذای اصلی. غذای اصلی. دسر. Dessert is dessert. Dessert. Okay, let's take a look at another grammar lesson. Very simple lesson. Is past continuous for one verb. The verb is to go. But past continuous means I was going. You were going. می رفتم, I was going. می رفتی. می رفتی is for one person. You were going. می رفت, he or she was going. می رفتیم, we were going.
میرفتین نه at the end is plural, you plural, were going. میرفتن they were going, they. So let's take a look at this example. مثال is example. من داشتم میرفتم. I was going. مدرسه school. من داشتم میرفتم مدرسه که that علی رو دیدم. علی is just a name. I saw Ali. Word of the day. صبحونه. Breakfast. صبحونه is very informal. صبحونه. من صبحونه خوردم. من صبحونه خوردم. I had breakfast. من صبحونه خوردم. Next page is the idiom of the day. اصطلاح روز. دهن لق. لق means loose. دهن means mouth. So a loose mouth simply means a big mouth. So دهن لق. اون راز نگه نمیداره. راز means secret. راز نگه نمیداره. نگه داشتن means to keep. نگه نمیداره. He or she doesn't keep secrets. Let's take a look at the vocabularies. سفارش دادن. خوردن. سالاد. لطفاً. نوشیدنی. خواستن. هنوز. راز. خریدن. درس خوندن. گشنه. چیز. قبل. نگه داشتن. گرفتن. ماکارونی. کمی. بردن. گفتن. شام. سوپ. نظر دادن. مهمون guest. ولی لق. هفته. نهار. خوشمزه. غذا. اصلی. صبحونه. حساب کردن. کس. دهن. Okay, thank you for watching this video. I put the link of the book below this video. You can purchase the ebook or the print version, the paperback version of the book. You can also get my best Farsi resources bundle. It contains 30 Farsi learning books. I put the link of this page also below this video. If you have any questions, any remarks about the video, about learning Persian, or anything else, please leave your comment below this video. Thank you.